ग्रह मानकर स्थिति रे जदि दुर्बलता रहबा महाराज ताहेले अघटन घटवा महाराज तो एथिर लगे ग्रह माने दायान। हाँ महाराज आउ गुटे बड़े समस्या महाराज तुम्हें तो जानिछ हाँ महाराज मोर पाटराणी मंदोदरी वर्तमान अंतर्सत्पा अछन अछन महाराज केन समयारे पो जन्म कले से पिलाटा ब्रह्मांड विजयी हेबा महाराज से सब गणना करब आउ ग्रह मान को से जगह न रखब। हाँ महाराज मोर पो जन्म हेबार समय के सब ग्रह मान कर शुभ दृष्टि जनता थिबा। हाँ महाराज आउ जैन ग्रह मोर पोर जन्म समय रे वक्र दृष्टि रखबा सबु दिन लगे तार दृष्टिटा बाहर करा देबा। घोषणा कन्या ग्रह मान को हाँ महाराज जदि ताकर बचिबार आशा अछि महाराज आमर युवराज जन्म हेबार अछि ग्रह स्थिति के उत्तम जगारे रखुन। हाँ महाराज এটা মোর आदेश है। हाँ महाराज अपन कर आदेश के ताकि कर रही जय महामंत्री सुगा महाराज एंता स्थिति रे ग्रह माने अवस्थित हेबे महाराज जेंता मोर पो जन्म हेबा के तार जन्म रो गुटे वीर लक्षण बाहरी करबा। हाँ महाराज से पत्र ग्रह मान को आदेश कर। हाँ महाराज महाराज आदेश करिछन कान देई करी सुनु तो नवग्रह আমার রাজকুমার জনম হেবার আগতু তোমার শুভ দৃষ্টি জন জন জাগানা পড়বা সে জাগানা যাই করি হাজির হও নহলে আমার লঙ্কা গড়র রাজা রাবণ রাজার কেন্তা করাপতি যে তুমি তো জানি সারিছ গ্রহ আর মই আজকা কানা কহেমি এই কথা যদি আনভিন করব বলে তোমার করম ছড়াই নেব। মহামন্ত্রী মহারাজ যদি আমার কথা के অমান্তি করবে মহারাজ दूसरा नलुकु हेता कर जगारे नुआ नवग्रह सृष्टि करा जी করাজি মহারাজ আমার আদেশকে যে অমান্তি করবা তার জোগানো অলগা লোককে থাকবে আমার নীতি নিয়মটি যে চলবা লঙ্কাগড়র রাজার হুকুম মানিকরি চলবা হে নবগ্রহ জগতি সে রহি পারবা মহারাজ সে রহি পারবা। महामंत्री মহারাজ आदेश करो राजनर्तकी के যথাজ্ঞ মণিমা